to ite moi man Kigoma ground dai na se Kigoma bosti re to ta la Kigoma la local ground chola se man ite to hiring kana se so man ite man sports to chile re it's the fourth edition 4 times was se duibar we de and then the third was in Tizama and then fourth to already wapas Kigoma ra ise ite re chile group to tinta se galo ha ho ar shiu to chile galo matlab to kile na su chile ta pura mixed up age different mixed up ase khali ekta group age group nohoy alag age group ase so junior and bi ase seniors kan bi ase aro majo han thakyan bi ase so eto kane galo gurche galo matlab to sob mix karna pata jana aina shiu group ase how group ase shiu matlab to jile ekdam na sob janya lai ni ga tane ni ga kile na mate ase najne moi oli tan jo la group kani na kurja how ase to this time the host khan do le how han ase ena na dai she tala main do jile ro tala main objective noli tala motor do jile ro stronger together ase to tani kilo milina aro exchanging modot group right tala group do jile like it's like a helping group na community ke modot kala na manu duk paise oli tan ahe manu khushi thake tani ahe sob dai na modot group right na so it ban inga thake tani every year in the month of February nali kita January hoy ina tani sports kile once in a year and then every year alag group ba tan host kre for example this time do usually ro how on ba host kase next year ro galo on ba host kro ar tane host karo tan kina ho dro tan la opore ase tan freedom ase na group kon ba host kase tan la freedom ase to sports khile ase man jana saw football chile ase ar pichire le ro tug of war kilo arm wrestling kam khilo te don groups kan ina games kan thage jen sawar man parishile ro kuma manual li kotha go tan la experience wi kina ase nali tan ahina de ki ko president yu kotha ko try gro tan la president ye tan la main motive nali wi to ki ase molop to share ko share wi ki jane mo ulta yu kotha pare so tan gi jana tan le asal do jani ore man acha moi group la ene how shiu galo la overall la president ase moi ro man itu 2000 actually 2021 na shuru ko jole do tan ne shik duita group e rekje man shiu ekta rekje how ekta rekje man na to nya rekna episode 2022 ya 2022 trophy start kuse nya na tade galo gna aro team ekta je mala alak manu ne man ene darabayan e je man na nya ise nya 2022 nya na it's been 5 years running jazz ni da man sports mala Today the Bible which I'm going to share with you is taken out from the book of Timothy, 2 Timothy verse 2, chapter 5. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Thank you. नहीं मुझे पेन दंगे मुझे से चलो wait ball ठीक है चले ऐसे मैच तो शू नागा शू मान इतना दुटा खाने ऐसे
এতিয়া হাফ টেষ্ট হ সেকেন্ড হাফ টেষ্ট হ এ সব জন ভালে আছে টিম কোন আপরে এটা কোন জিতব তে প্রেডিক্ট কোন আপরে নিলি গোল দিল লিড আছে মান দিতা 2-0 গালো করতে আছে itu আছে মানে ইচ্ছা তো বেশি ভাল যাছে গালো আন লিড করে আছে আর উই নিহা যাই থাকিলে তো শিওর ফাইনাল দে পৌঁছে যাব ভালেই যাছে দুটা গ'ল খাই না বসে ও গোলকিপাৰ আছে বুইছা কিনা হ'ব গৈ না বেছি দুখ আছে মজা নাই বাপনা নিচিনা নহয় মোক কৰা গ'লে বেছি আৰাম আছে বেছি দুখ আছে কিপাৰ বাবে এইটো আছে नहीं एक पॉइंट पहना था तो तेरे हमनी रे हेड को कैसे को আছে মানবন্ধ উপায় নাই আজি তো টিম গালোকে সাপোর্ট করি না আহিনা অলপ বিয়া হলিবি আহিনা সবজি অলপ সলপ বনাই দিছে তাকান খুশি পাবনি নাই না জানে আর টিম গালো কানি সাপোর্ট আছে দে थैंक यू रे रो सब्जी पकाई दे कने मैं कने থ্যাংক ইউ আহিনা খাবি দে ओ आयो লটারি টিকেট লাদাম না পুরে এনেছে কুক পাটাং ইও থো দিও মই সফল গুলো লো এটা ফার্স্ট টু থার্ড প্রাইস ওথো দিও তো থার্ড প্রাইস টু আতিথি সো তো দিও দি থার্ড প্রাইস গোস টু মিস্টার বিভা সিরিয়াল নাম্বার 080 সো মতে লাইক দিও রে সেকেন্ড প্রাইস মেজো Everyone, someone just make party with it. First prize goes to Mr. Kim Yuzo. Serial number 004. Whoa, first prize goes to Mr. Kim Yuzo. एक बार टाइगर ने क्लैप मार दियो जैसे मारे फुटबॉल चैंपियन का तो ट्रॉफी होता है लेज़े फुटबॉल चैंपियन ऑफ 2025 goes to Team Galo. Kalau lah presiden kan, executive kan aine trophy uthai le bishi khushi. So manda hai jabi hu jawa. ফোন না লাইট মাইলে বলছ না Football champion 2025 goes to Team Galo. Flashlight on good you guys adu ko.